Hello everyone, welcome back to Teacher Irene's English for Communication class. So as for today, I hope all of you are feeling great, all of you are healthy and fine, doing fine. So for today's English PdPR, we are going to look at this exercise and also live worksheet. Okay, first when you receive the link, I want you to click the link. So today we are going to learn about how to prepare a banana smoothie. Okay, so you will be brought to this link once you receive this link. Okay, sorry for the internet connection here is very slow. So once you open the link, okay, you will required to watch the video. Then after you have watched this video, okay, you have to choose the correct answer. So as you can see here, okay, most importantly, okay, yang penting sekali jangan lupa type nama anda di sini kemudian okay, then you watch this video first before you answer your questions. Before you complete your task, you need to watch the video. Jadi sebelum anda menjawab soalan ini, cikgu harap kamu dapat tonton video ini dulu, video pembelajaran untuk hari ini. Kemudian di sini, okay, for example, you just click this. So you need to watch this video duration around 8 minutes, okay? Jadi untuk pembelajaran hari ini, cikgu nak kamu tonton video ini yang panjangnya lebih kurang 8 minit. Jadi ini adalah untuk pembelajaran kita pada hari ini for our PdPR. Okay, this video I'm going to show you steps in preparing a banana smoothie. So after you have watched the video, then in the video, okay, dalam video itu kamu kenal pasti what are the ingredients. Ingredient means bahan-bahan yang digunakan untuk menyediakan banana smoothie ini. Jadi cikgu dah bagi di sini, kamu pilih saja jawapan yang betul. For example, the ingredients, okay, 1 cup of water or milk. If your answer is milk, then you tap on your screen, okay? Okay, now we go to the second exercise is number the steps in preparing a banana smoothie. So for this, you need to type the number, okay, accordingly. What are the steps in preparing a banana smoothie? So steps 1 and 5 already given to you. Okay, step pertama dengan kelima dah bagi. Jadi kamu kena type nombor 2, 3 dan 4. Okay, berpandukan video tadi. So seterusnya yang latihan yang ketiga, ini latihan padanan. Nampak? Okay, kamu padankan ingredients. Okay, mana yang betul berdasarkan gambar yang cikgu bagi. Okay, untuk D ini, based on the video, write the imperative sentences by completing the flow map of the steps in preparing a smoothie. Jadi di sini kamu dikendaki membuat flow map ini. Tapi flow map ini cikgu dah sediakan. Apa yang perlu kamu buat? Okay, step pertama already given to you. Step 1, put all the ingredients in the blender. So tadi step 2, 3, 4 dan 5. Okay, kamu kena type di dalam ni. Tap saja di sini dan type ini step 2. Kemudian ada 2 titik ini. Okay, typekan di sini step 3, 4 dan 5. So untuk ini step 2 tu tadi apa steps dia? Apa langkah kedua? Step maksudnya langkah. So apakah langkah seterusnya after you have put all the ingredients in the blender? What are the next step? So for this, I already given you the option. You just need to choose the answer. If your answer is push the start button, then you just tap on your handphone screen. Okay, so I hope, okay, cikgu harap penerangan cikgu ini jelas. Kamu boleh teruskan dengan tugasan ini. Sekiranya ada sebarang masalah, boleh tanya cikgu. Sekarang kita lihat yang ini, cikgu abaikan yang ini sebab terlebih. Okay, so yang seterusnya ini senang saja. Okay, yang ini
I like to cook. Nampak? Kamu bila tap dekat bahagian hijau ni, dia akan bacakan untuk kamu. Okay, for those who can't read, okay, this one will help you to read the sentences. So, you are actually required to read the sentences below. So, kamu tap saja. I like to cook. I like to cook. So, based on these pictures, okay, based on this table, okay, kamu lihat Ain, Si Chua, Turga, Izwan, Hakim dan Nurul. So, kamu lihat di sini Ain suka masak. I like to cook. So, sekarang tugasan kamu ialah group the pupils into the suitable event. Maksudnya cikgu dah bagi contoh event yang dimasukkan di sini ialah apakah event yang sesuai untuk pelajar-pelajar ini. Contoh yang pertama ialah poster design competition. Okay, maksudnya pertandingan mereka poster. Okay. Yang kedua, food fair stall. Maksudnya dia suka, kalau dia suka memasak, dia suka berniaga. Jadi yang sesuai yang untuk dia ialah food fair ni ialah untuk makanan, ya, jualan makanan di gerai-gerai. Okay. So, berdasarkan ini kamu tekan aja. My parents own a food stall. Okay, dia bacakan untuk kamu. So, sekarang kamu pilih poster. Kamu pilih jawapan dia tadi, ya. Kamu macam tadi, kamu tap saja jawapan dia. Kamu pilih. Okay, sama juga dengan ini. Cikgu dah bagi contoh Ain. Untuk jawapan berikutnya, kamu tap saja. Pilih jawapan yang sesuai. So, after that, as usual, you click finish. So, you don't forget, okay? Akhir sekali, jangan lupa type nama kamu. Okay, cikgu rasa semua dah mahir untuk jawab live worksheet ini. Dan kamu tekan butang send. So, inilah tugasan kamu untuk hari ini. Okay, cikgu harap tidak ada masalah. Tapi kalau ada masalah, you don't forget to PM me. Okay, you can always ask me. Okay, private in the Telegram, okay, dalam Telegram, dalam grup Telegram ataupun secara peribadi. Okay, itu saja. I hope to see you soon in the coming lesson. Bye.